हेलो फ्रेंड्स नमस्कार। आज वीडियो रे आपण मानको स्वागत। पुणी थरे गोटे नुआ गुरुत्वपूर्ण इनफॉरमेशन टे आनी अछि। एथिरे सरकारी आश्रम स्कूल रे बहुत गुडे नियुक्ति आसी अछि। एही नियुक्ति गुडी देखले डाटा एंट्री ऑपरेटर, टीचर, वार्डन, हेल्पर, कुक, वॉचरमैन एही परी विभिन्न प्रकार पोस्ट आसी अछि। एथिरे एज लिमिट बा बयस मा देखले मिनिमम बयस 25 वर्ष, मैक्सिमम बयस हेबो 38 वर्ष। एथिरे 25 वर्ष आरंभ करी 38 वर्ष प्रार्थी माने एही पोस्ट में आवेदन करि परिबे। एथिरे एजुकेशन क्वालिफिकेशन बा योग्यता देखले अष्टम, नवम, दशम, प्लस 2 एवं प्लस 3 पास रखा अछि। आपण जदि पोस्ट में आवेदन करे चाहउछन्ती ताले एथिरे ऑफलाइन माध्यम रे एही पोस्ट में आवेदन करि परिबे। एथिरे कोनोसी प्रकार एग्जाम नाही, केवल आपनकर मार्क बेसिस रे सिलेक्शन रहइबो। एप्लीकेशन फी देखले नो फी रहिछि। एथिरे कोनोसी प्रकार एप्लीकेशन फी नाही, संपूर्ण मागणा रे एही पोस्ट में आवेदन करि परिबे। एथिरे हम ओडिसा रो सबु जिल्ला रो उभय पुरुष एवं महिला प्रार्थी माने एही पोस्ट में आवेदन करि परिबे। एथिरे लास्ट डेट बा शेष तारीख देखले 25/2/2024 रहिछि। एथिरे एलिजिबिलिटी डिटेल्स कोन रहिछि, किपरि अप्लाई करबा, सिलेक्शन टे किपरि हो परिबो, एसो विषय रे मु आपनको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टी कहबी। आपण जदि एथिरे अप्लाई करे चाहउछन्ती एही वीडियो टी संपूर्ण देखनेबे। जदि पसंद आसिले गोटे लाइक करनेबे और जदि चैनल टी को नुआ करे आछन्ती तेबे एबे ही सब्सक्राइब करनेबे, जहा द्वारा आगो को आसुथवा नुआ नुआ जॉब रो इन्फॉर्मेशन गुडी को डेली बेसिस रे पाई परिबे। चलंतु देखनेबा कोन रहिछि यार ऑफिशियल नोटिफिकेशन। प्रथमे देखंतो पोस्ट डिटेल्स केउ सब पोस्ट नियुक्ति रहिछि ना। एथिरे सुपरिटेंडेंट, हाउस मदर, कुक, हेल्पर कम नाइट वॉचरमैन, हाउसकीपर, वार्डन, स्टोर कीपर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, टीचर एवं पैरामेडिकल स्टाफ पे वैकेंसी आसी अछि। नेक्स्ट देखंतो एही पोस्ट मिलथिया सैलरी बा दरमा देखले एही सुपरिटेंडेंट पोस्ट पे 33,100 टंका प्रति मासिक सैलरी रहिछि। सेही परि हाउस मदर रे 14,564 टंका सैलरी रहिछि। कुक पे 9,930 टंका सैलरी रहिछि। हेल्पर कम नाइट वॉचरमैन पे 7,944 रहिछि। हाउसकीपर पे 7,944 रहिछि। वार्डन पे 21,175 टंका सैलरी रहिछि। सेही परि स्टोर कीपर पे 18,536 टंका सैलरी रहिछि। डाटा एंट्री ऑपरेटर पे 5,100 टंका रहिछि। सेही परि टीचर पे 10,000 टंका प्रति मासिक सैलरी रहिछि। सेही परि पैरामेडिकल स्टाफ पे 11,916 टंका सैलरी रहिछि। ए पर देखंतु ए पोस्ट थिबा एजुकेशन क्वालिफिकेशन रो डिटेल्स रहिछि। ए सुपरिटेंडेंट पोस्ट पे क्वालिफिकेशन देखले पीजी और एमए रखा है। आपण जदि पोस्ट ग्रेजुएट करछन्ती किबा मास्टर ऑफ आर्ट्स एमए रे जदि कोनोसी सब्जेक्ट रे करछन्ती ताले आपण ए सुपरिटेंडेंट पोस्ट पे आवेदन कर परिए। सेही परि हाउस मदर पे क्वालिफिकेशन देखले बैचलर ऑफ आर्ट्स और बैचलर ऑफ साइंस रखा है। आपण जदि प्लस 3 रे आर्ट्स रे करथिबे किबा प्लस 3 रे जदि साइंस जदि पास करछन्ती ताले आपण ए हाउस मदर पोस्ट में आवेदन कर परिए। सेही परि कुक पे क्वालिफिकेशन देखले अष्टम और नवम और दशम पास रखा है। आपण जदि अष्टम पास करते किबा नवम किबा दशम ताले आपण ए कुक एवं हेल्पर कम नाइट वॉचरमैन पोस्ट में आवेदन कर परिबे। सेपरि हाउसकीपर रे मध्य अष्टम, नवम और दशम पास रखा है। सेपरि वार्डन पे क्वालिफिकेशन देखले बैचलर ऑफ आर्ट्स और बैचलर ऑफ साइंस रखा है। आपण जदि प्लस 3 रे आर्ट्स रे जदि पास करते किबा साइंस रे जदि पास करछन्ते ताले आपण ए वार्डन पोस्ट में आवेदन कर परिबे। सेपरि स्टोर कीपर पे क्वालिफिकेशन देखले एमकॉम और एमबीए फाइनेंस रखा है। आपण जदि कॉमर्स रे जदि पीजी करछन्ती ताले आपण ए स्टोर कीपर पोस्ट में आवेदन कर परिबे। सेपरि डाटा एंट्री ऑपरेटर पे क्वालिफिकेशन देखले प्लस 3 पास सह पीजीडीसीए रखा है। आपण जदि प्लस 3 रे एनी स्ट्रीम रे पास करते आर्ट्स हो किबा कॉमर्स हो किबा साइंस हो ता सहित जदि पीजीडीसीए कोर्स करछन्ती ताले आपण ए डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट में आवेदन कर परिबे। सेपरि टीचर पे बीए और बीएससी रखा है। जे सब्जेक्ट रे आपण टीचर पोस्ट बाहरछि सेही सब्जेक्ट जदि आपण बीए रे करते किबा बीएससी रे जदि करछन्ती से सब्जेक्ट नैछन्ती ताले आपण से टीचर पोस्ट में आवेदन कर परिबे। पैरामेडिकल स्टाफ देखिले क्वालिफिकेशन देखले डी फार्मा इन एलोपैथिक और आयुर्वेदिक और होमियोपैथिक रखा है। आपण जदि फार्मेसी रे डिप्लोमा करछन्ती किबा आयुर्वेदिक रे करछन्ती किबा होमियोपैथिक रे जदि करछन्ती ताले आपण ए पैरामेडिकल स्टाफ पोस्ट में आवेदन कर परिबे। नै देखन फ्रेंड एथिरे एप्लीकेशन प्रोसेस टी किपर रहबो। आपण जदि पोस्ट में आवेदन करे चाहछन्ती ताले एथिरे एप्लीकेशन मोड ऑफलाइन रहिछि। आपण केवल ऑफलाइन माध्यम रे ए पोस्ट पे आवेदन कर परिबे। एथिरे स्टार्ट डेट बा आरंभ तारीख देखले 15/2/2024 रहिछि एवं लास्ट डेट बा शेष तारीख देखले 25/2/2024 रहिछि। आपण चाहिले 25/2 भितरे आपणकर एप्लीकेशन टी को सेटा को
ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫି ଦେଖିଲେ नो ଫି ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପ୍ଲିକେସନ ଫି ଦେବା ପଡୁନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଏଇ ଆଡ୍ରେସଟି ରହିଛି। ଆପଣ ଏଇ ଆଡ୍ରେସରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମଟିକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ସମସ୍ତ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଜେରକ୍ସ କରି ବାହାର କରିବେ। ସେଟା ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କରିବେ। ଏଇ ଆଡ୍ରେସରେ ସ୍ପିଡ ପୋଷ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ବାହାରିଛି। ଉତ୍କଳ ବାଳାଶ୍ରମ ସିନ୍ଧିଗୁଡା ମିର୍ଗାଙ୍ଗୁଡା ନବରଙ୍ଗପୁର ଓଡ଼ିଶା 764043। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ୟୁନିଟ୍ 2 ମାଝିଗୁଡା ନବରଙ୍ଗପୁର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେଇ ଆଶ୍ରମକୁ ସ୍ପିଡ ପୋଷ୍ଟ କରିନେବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଥିରେ କଣ କଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ। ଏଥିରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭ୍ୟାଲିଡ ଇମେଲ ଆଇଡି ଏବଂ ଭ୍ୟାଲିଡ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ। ତାପରେ ଦଶମ +2 +3 ଏବଂ ପିଜି ର ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ମଗାଯାଇଥିବା ଏଜୁକେସନ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ର ବୋର୍ଡ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଏବଂ ମାର୍କସିଟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ। ତାପରେ 2 ରିସେଣ୍ଟ କଲର ପାସ୍ ଫଟୋର ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ। ତାପରେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଗେଜେଟେଡ ଅଫିସରଙ୍କର ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ। ବିସି କିମ୍ବା SC ST ହୋଇଥିଲେ କେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ ଯୋଉଟା କି ଆଧାର କାର୍ଡ ହଉ କିମ୍ବା ଭୋଟର ଆଇଡି କାର୍ଡ ହଉ କିମ୍ବା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ରହିଛି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେର ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଥିରେ ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସଟି କିପରି ରହିବ ନା ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏକ୍ଜାମ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ବେସିସରେ ମେରିଟ ବେସିସରେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ କରାଯିବ ଏବଂ ସେଇ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଡକାଯିବ। ସେଇ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଆପଣ ଯଦି କ୍ୱାଲିଫାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ରହିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ। ଆପଣଙ୍କର ଓରିଜିନାଲ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନଟି ହୋଇପାରିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିନେବା ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନଟି କିପରି ରହିଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୁଗଲ ସର୍ଚ୍ଚ ବକ୍ସରେ ଓଡ଼ିଶା ଜବ୍ ଖବର.com ଏପରି ଟାଇପ କରିବେ। କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଲିଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରିଲା। ପ୍ରଥମ ଲିଙ୍କକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ହୋମ ପେଜକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଓଡ଼ିଶା ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଫର ଭେରିୟସ୍ ପୋଷ୍ଟ ଏପରି ରହିଛି। ଏହି ଲିଙ୍କକୁ ପ୍ରଥମେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସାମ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ନନ୍ ଟିଚିଂ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଗୁଡ଼ିକର ଡିଟେଲ ଇନଫର୍ମେସନ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ ରହିଛି, ହାଉସ ମଦର ପାଇଁ ରହିଛି, ପାରାମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ ପାଇଁ ରହିଛି, ପାର୍ଟ ଟାଇମ ଟିଚର, ଷ୍ଟୋର କିପର କମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଏହିପରି ସମସ୍ତ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣ ଏଥିରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଏଜୁକେସନ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣ ପୁରା ଡିଟେଲ ଇନଫର୍ମେସନ ପଢିପାରିବେ ଏବଂ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଏଜ ଲିମିଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମିନିମମ୍ ବୟସ ହେବ 25 ବର୍ଷ, ମାକ୍ସିମମ୍ ବୟସ ହେବ 38 ବର୍ଷ। ଏଥିରେ ଲାଷ୍ଟ ଆପଣ ପୁରା ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ ରହିଛି, ଏଟାକୁ ଡାଉନଲୋଡ କରିନେବେ। ଏଥିରେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି କ୍ଲିକ ର ଅପସନକୁ କ୍ଲିକ କରି ଆପଣ ୱେବସାଇଟ କୁ ଯାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନୋଟିଫିକେସନ କୁ ଡାଉନଲୋଡ କରିନେବା। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉତ୍କଳ ବାଳାଶ୍ରମ ୟୁନିଟ୍ 2 ମାଝିଗୁଡା ନବରଙ୍ଗପୁର ତରଫରୁ ଏହି ନୋଟିଫିକେସନଟି ରିଲିଜ କରାଯାଇଛି। 15/2/2024 ତାରିଖ ଦିନ ଏହି ନୋଟିଫିକେସନଟି ରିଲିଜ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ ରହିଛି, ହାଉସ ମଦର ପାଇଁ ରହିଛି, ସେପରି ପାରାମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ ପାଇଁ ରହିଛି, ଷ୍ଟୋର କିପର କମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ରହିଛି, ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ କମ୍ ଟିଚର ରହିଛି, PET ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ପାଇଁ ରହିଛି, କୁକ୍ ପାଇଁ ରହିଛି, ହେଲ୍ପର ନାଇଟ ୱାଚରମ୍ୟାନ ପାଇଁ ରହିଛି। ଏହିପରି ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 1ଟି ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ହିଁ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ସାଲାରୀ ବା ଦରମା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 33,100 ଟଙ୍କା ସାଲାରୀ ରହିଛି। ଏଥିରେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ରଖାଯାଇଛି କିମ୍ବା ସୋସିଓଲୋଜି କିମ୍ବା MSW ରଖାଯାଇଛି। ତା ସହିତ 3 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମଗାଯାଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ପିଜି କରୁଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ୱାର୍କରେ କିମ୍ବା ସୋସିଓଲୋଜିରେ କିମ୍ବା MSW ରେ, ତା ସହିତ ଯଦି 3 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି NGO ରେ କିମ୍ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମସ୍ତ ପୋଷ୍ଟର ଏଜ ଲିମିଟ ଦେଖିଲେ 25 ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 38 ବର୍ଷ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ 1/1/2024 ଅନୁଯାୟୀ। ଏଥିରେ ହାଉସ ମଦର ପାଇଁ ରହିଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖିଲେ 2ଗୋଟି ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଲାରୀ ଦେଖିଲେ 14,564 ଟଙ୍କା ସାଲାରୀ ରହିଛି। ସେପରି ପାରାମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ ପାଇଁ 1ଗୋଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, ସାଲାରୀ ଦେଖିଲେ 11,916 ଟଙ୍କା ସାଲାରୀ ରହିଛି। ସେପରି ଷ୍ଟୋର କିପର କମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖିଲେ 1ଗୋଟି ରହିଛି, ସାଲାରୀ ଦେଖିଲେ 18,536 ଟଙ୍କା ସାଲାରୀ ରହିଛି। ସେପରି ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ ଟିଚର ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖିଲେ 1ଗୋଟି ରହିଛି, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରୀ ଦେଖିଲେ 10,000 ଟଙ୍କା ସାଲାରୀ ରହିଛି। ସେପରି PET ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖିଲେ 1ଗୋଟି ରହିଛି, ଏଥିରେ ସାଲାରୀ ଦେଖିଲେ 10,000 ଟଙ୍କା ସାଲାରୀ ରହିଛି। ସେପରି କୁକ୍ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖିଲେ 1ଗୋଟି ରହିଛି, ସାଲାରୀ ଦେଖିଲେ 9,930 ଟଙ୍କା ସାଲାରୀ ରହିଛି। ସେପରି ହେଲ୍ପର କମ୍ ନାଇଟ ୱାଚରମ୍ୟାନ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖିଲେ 1ଗୋଟି ରହିଛି, ସାଲାରୀ ଦେଖିଲେ 7,944 ଟଙ୍କା ସାଲାରୀ ରହିଛି। ସେହିପରି ହାଉସ କିପର ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖିଲେ 1ଗୋଟି ରହିଛି, ସାଲାରୀ ଦେଖିଲେ 7,944 ଟଙ୍କା ସାଲାରୀ ରହିଛି। ସେପରି ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖିଲେ 1ଗୋଟି ରହିଛି ଏବଂ ସାଲାରୀ ଦେଖିଲେ 5,100 ଟଙ୍କା ସାଲାରୀ ରହିଛି। ଏଥିରେ ହାଉସ ମଦର ପାଇଁ
ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଦେଖିଲେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଇନ୍ ସାଇନ୍ସ ଅର୍ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଅର୍ ହୋମ ସାଇନ୍ସ ରଖାଯାଇଛି। ଆପଣ ଯଦି +3 ରେ ସାଇନ୍ସ ଯଦି ପାସ୍ କରିଥିବେ କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଯଦି ନେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ହୋମ ସାଇନ୍ସ ଯଦି ନେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ହାଉସ ମଦର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସେହିପରି ପାରାମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଦେଖିଲେ ଫାର୍ମାସି ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଆୟୁର୍ବେଦିକ କିମ୍ବା ହୋମିଓପାଥି କିମ୍ବା ୟୁନାନି ରଖାଯାଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଫାର୍ମାସିରେ ଡିପ୍ଲୋମା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆୟୁର୍ବେଦିକରେ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଡିପ୍ଲୋମାରେ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ପାରାମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସେହିପରି ଷ୍ଟୋର କିପର କମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏମକମ୍ ଅର୍ MBA ଫାଇନାନ୍ସ ରଖାଯାଇଛି। ଏମକମ୍ ଯଦି ପିଜି କରୁଛନ୍ତି କମର୍ସରେ କିମ୍ବା MBA ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ ଟିଚର ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଦେଖିଲେ ବ୍ୟାଚଲର और डिप्लोमा इन आर्ट एंड क्राफ्ट रखाई। सेपरी पीईटी इंस्ट्रक्टर पे क्वालिफिकेशन देले बैचलर और डिप्लोमा इन योगा रखाई ट्रेनिंग और पीईटी टीचर रखाई। आपण जदि बैचलर डिग्री करछंती पीईटी रे किंबा डिप्लोमा योगा ट्रेनिंग रे ताले आपण एई पोस्ट में आवेदन कर परिए। सेपरी कुक हेल्पर कम नाइट वॉचरमैन और हाउसकीपर पे क्वालिफिकेशन दिखले अष्टम नवम दशम पास रखाई। किंतु डाटा एंट्री ऑपरेटर पे क्वालिफिकेशन दिखले ग्रेजुएट विथ पीजीडीसी रखाई। आपण जदि +3 रे एनी स्ट्रीम रे पास करथिबो आर्ट्स हो किंबा कॉमर्स हो किंबा साइंस हो ता सहित जदि पीजीडीसी करछंती ताले आपण एई पोस्ट पे आवेदन कर परिए। एथिरे आपनकर डॉक्यूमेंट कोन डॉक्यूमेंट आपण अटैच करिवे पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन एते रहिछि। आपण एई समस्त डॉक्यूमेंट को अटैच करिया को हबो। एते देखंतु अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ मैट्रिक +2 ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जहा अछि आपनकर बोर्ड सर्टिफिकेट एवं मार्कशीट को जेरेक्स करिवे सेटा सेल्फ अटेस्टेड करिवे। ता सहित वन रिसेंट सेल्फ अटेस्टेड कलर फोटोग्राफ मध्ये अटेस्ट करिवे। पुलिस वेरिफिकेशन कोन रहि अछि अटेस्टेड सेटा मध्ये अटैच करि परिए। तापर वन कैरेक्टर सर्टिफिकेट मध्ये आवश्यक रहइबो गेजेटेड ऑफिसरंगर। तापर एनवेलप ऊपर एई फॉर्मेट रे लिखिवे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जे पोस्ट आपण अप्लाई करि लिखे इन द उत्कल बालाश्रम एई पर लिखि नेबे। तापर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म गोटे अटैच करिवे एवं एई एड्रेस आपन को 25/2/2024 भितर सेंड स्पीड पोस्ट किंबा रजिस्टर्ड पोस्ट करिया को हबो। उत्कल बालाश्रम यूनिट 2 माजीगुड़ा डिस्ट्रिक्ट नवरंगपुर। एथे देखंतु आपनकर सिलेक्शन प्रोसेस टी किपर रहबो ना। एथे आपनकर सर्टिफिकेट अनुसार आपण क्वालिफिकेशन अनुसार मार्क अलॉट करा जिवो। आपण जदि सेकेंडरी अछि ताले 10 मार्क मिलियो, हायर सेकेंडरी तले 15 मार्क, ग्रेजुएशन तले 25 मार्क, पोस्ट ग्रेजुएट तले 30 मार्क, एक्सपीरियंस तले 10 मार्क, वर्क एक्सपीरियंस जदि कोन अछि ताले सेतरे 10 मार्क मिलियो। एई मार्क अनुसार आपनको शॉर्टलिस्ट करा जिवो एवं सेई शॉर्टलिस्ट पिला मानको इंटरव्यू पे डका जिवो एवं इंटरव्यू जदि क्वालिफाई करछन्ती ताले आपनकर सिलेक्शन टी होई परियो। एते देखंतु एप्लीकेशन फॉर्म टी रहछि एटा फिल अप करिवे। आपण जे पोस्ट आवेदन करिवे सेई पोस्ट एथरे लिखिवे, तापर नेम लिखिवे, तापर रिसेंट कलर पासपोर्ट को पेस्ट करिवे, तापर प्रेजेंट एड्रेस लिखिवे, परमानेंट एड्रेस लिखिवे, वैलिड मोबाइल नंबर लिखिवे, वैलिड ईमेल आईडी लिखिवे, तापर जेंडर लिखिवे, तापर मैरिटल स्टेटस लिखिवे, मदर्स नेम लिखिवे, फादर्स नेम लिखिवे, आपनकर दशम +2 +3 रो पूरा डिटेल लिखि नेबे। तापर एक्सपीरियंस जदि कोन अछि ताले एथरे केउ ऑर्गेनाइजेशन काम करथले, डेजिग्नेशन कोन थिला, कोन काम करथले, केउ पीरियड रो केउ पीरियड पर्यंत काम करथले सब लिखि नेबे। कंप्यूटर कोन जानि छथि, लैंग्वेज कोन जानि छथि, एप्लीकेशन कोन जानि छथि ता सब एथरे लिखि पारि। एथरे लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी ओडिया कहि पारछथि कि पढि पारछथि कि लिखि पारछथि जहा अछि एथरे टिक करना। आपण रेफरेंस जदि के अछथि रेफरिंग नाम मध्ये एथरे लिखि पारि, एड्रेस मध्ये लिखि पारि। एथरे आपनकर डिक्लेरेशन फॉर्म टी फिल अप करिवे, सिग्नेचर करिवे, डेट लिखि प्लेस लिखि एडा आपण डॉक्यूमेंट सहित अटैच करिवे, ऊपर दैथि एड्रेस रे स्पीड पोस्ट करनेबे। एथरे आपनकर आउ गोटे बालाश्रम पय वैकेंसी टी रहिछि। एई वैकेंसी टी मध्ये 15/2/2024 तारिख दिन एई नोटिफिकेशन रिलीज कराइछि। एथरे हाउस मदर पय रहिछि, पार्ट टाइम टीचर पय रहिछि, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर रहिछि, पीईटी इंस्ट्रक्टर, कुक, हेल्पर कम नाइट वॉचरमैन, डाटा एंट्री ऑपरेटर पय वैकेंसी रहिछि। एथरे पुरुष एवं महिला प्रार्थी उभय आवेदन कर परिबे। हाउस मदर पय एकआउट रहिछि। एथरे देखंतु वैकेंसी देखले एकआउट रहिछि एवं एथरे आपनकर सैलरी देखले 14,564 टका सैलरी रहिछि। एथरे क्वालिफिकेशन देखले ग्रेजुएट इन साइंस और सोशल साइंस और होम साइंस रखाइछि। आपण जदि ग्रेजुएशन करछन्ती साइंस रे किंबा सोशल साइंस रे किंबा होम साइंस रे ताले आपण ए पोस्ट में आवेदन कर परिए। सेहि परि पार्ट टाइम टीचर पे एकआउट रहिछि। एथिरे आपण सैलरी देखले 10,000 टका सैलरी रहिछि एवं क्वालिफिकेशन देखले बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन रखाइछि। आपण जदि बैचलर डिग्री करछन्ती एनी स्ट्रीम रे ताले आपण ए पोस्ट में आवेदन कर परिए। सेहि परि आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर पे सैलरी देखियो
ଦେଖିବାକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ସାଲାରୀ ଅଛି ଏବଂ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖିବାକୁ ଏକ ଗୋଟେ ରହିଛି ଏବଂ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଦେଖିବାକୁ ବ୍ୟାଚଲର ଓ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ ରଖାଯାଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ବ୍ୟାଚଲର କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଡିପ୍ଲୋମା କରୁଛନ୍ତି ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟରେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ପିଟି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଦେଖିବାକୁ ବ୍ୟାଚଲର ଓ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ୟୋଗା ଟ୍ରେନିଂ ଓ ପିଟି ଟିଚର ରଖାଯାଇଛି। ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖିବାକୁ ଏକ ଗୋଟେ ରହିଛି ଏବଂ ସାଲାରୀ ଦେଖିବାକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ସାଲାରୀ ରହିଛି। ସେହିପରି କୋ ହେଲ୍ପର କମ୍ ନାଇଟ୍ ୱାଚରମ୍ୟାନ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଦେଖିବାକୁ ଅଣ୍ଡର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ରଖାଯାଇଛି। ଅଷ୍ଟମ ନବମ କିମ୍ବା ଦଶମ ଯଦି ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି କୋ କିମ୍ବା ହେଲ୍ପର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। କୋ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖିବାକୁ ଏକ ଗୋଟେ ରହିଛି, ସାଲାରୀ ଦେଖିବାକୁ 9,930 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ମାସିକ ସାଲାରୀ ରହିଛି। ସେହିପରି ହେଲ୍ପର କମ୍ ନାଇଟ୍ ୱାଚରମ୍ୟାନ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖିବାକୁ ଏକ ଗୋଟେ ରହିଛି, ସାଲାରୀ ଦେଖିବାକୁ 7,944 ଟଙ୍କା ସାଲାରୀ ରହିଛି। ସେହିପରି ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖିବାକୁ ଏକ ଗୋଟେ ରହିଛି, ସାଲାରୀ ଦେଖିବାକୁ 5,100 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ମାସିକ ସାଲାରୀ ରହିଛି। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଦେଖିବାକୁ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ୱିଥ୍ ପିଜିଡିସିଏ ରଖାଯାଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ଲସ୍ 3 ଏନଇ ଷ୍ଟ୍ରିମରେ ପାସ୍ କରୁଥିବେ ତା ସହିତ ଯଦି ପିଜିଡିସିଏ କୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଏହି ସମସ୍ତ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ବା ବୟସ ସୀମା ଦେଖିବାକୁ ମିନିମମ୍ ବୟସ 25 ବର୍ଷ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବୟସ ହେବ 38 ବର୍ଷ। 1/1/2024 ଅନୁଯାୟୀ 25ରୁ 38 ବର୍ଷର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଏତିକି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ ଏବଂ ଏହି ଆଡ୍ରେସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପିଡ ପୋଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେବ। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଦେଖିବାକୁ 25/2/2024 ରହିଛି। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମଟି ମୁଁ ଅଲରେଡି କହିସାରିଛି କିପରି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ସେହିପରି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବେ ସେଇଟା ଲେଖିବେ, ରିସେଣ୍ଟ କଲର ପାସପୋର୍ଟ ଲେଖିବେ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ, ଫର୍ମାଲ ଆଡ୍ରେସ, ଭ୍ୟାଲିଡ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଭ୍ୟାଲିଡ ଇମେଲ ଆଇଡି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମର କଣ ସବଜେକ୍ଟ ଥିଲା, କେଉଁ ବୋର୍ଡରେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ସବୁ ଲେଖିବେ, ପ୍ଲସ୍ 2 ସେପରି ଲେଖିବେ, ପ୍ଲସ୍ 3 ଲେଖିବେ, ଗ୍ରାଜୁଏସନ, ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଏବଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯଦି କଣ ଅଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଡିଟେଲ ସେଥିରେ ଲେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ ଲେଖିବେ। ଆପଣ ରିଫେରି କିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ନାଁ ଏବଂ ଆଡ୍ରେସ ଲେଖିପାରିବେ। ଡିକ୍ଲାରେସନ ଫର୍ମଟି ସିଗ୍ନେଚର କରିବେ, ଏଥିରେ ଆପଣ ନିଜର ଦସ୍ତଖତ କରିବେ, ଡେଟ୍ ଲେଖିବେ, ପ୍ଲେସ୍ ଲେଖିବେ। ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ଜେରକ୍ସ କପିକୁ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କରିବେ ଏବଂ ଉପରେ ଦେଇଥିବା ଆଡ୍ରେସରେ ସ୍ପିଡ ପୋଷ୍ଟ କରିନେବେ। ଏଇଟା ଥିଲା ମୋର ଇନଫର୍ମେସନ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ।